Tricycle driver gipusil dito. Sospitsado mga kaigsoon na nadakpan sa gipaygayon nga bypass ay stage sa gipaygayon nga hot pursuit operation. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang June 14. Live report. Yes, katropang Jerry, no? Di ay usa ka tricycle driver ang naangol ni human kini pusila kagahapon ni sa 1:30 sa hapon, Marso 10 dito sa may barangay Poblasyon Dakbayan sa Toledo. Ang kini nga naangol mao si Nestor Prajes Opsima, 34 anyos, sa ni Kapuyo, tricycle driver, katiga Sitio Santo Niño, Barangay Poblasyon Dakbayan sa Toledo. 15 na landig tambalan human kini nakaangkon og samad pinusilan sa tuong bahin sa iyang lawas. Samtang ang suspek gilhan usab nga si Rio Bindanilio, 47 anyos, kataga Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Toledo, nadakpan ni sa gipahigayon nga hot pursuit operation sa kapulisan. Ang biktima samtang naglingkod ni siya nga tricycle, nagpaabot sa mga pasahero apan kalit nga mitumaw kining suspek nga si Bindanilio, kalit kini nga mipusil ngadto sa biktima. Human sa pagpamusil naigo sa kini niag tuong bahin sa lawas kining biktima, apan kining suspek dali kini nga misibat sa moong nga lugar. Apan way swerte katropang Jerry gumikan kay sa pagpahigayon og hot pursuit operation sa kapulisan, nasikop ra gihapon ni na-recover sa kapulisan sa iyang posisyon ay kining usa ka kalibre 45 nga armas, adunay upat ka mga buhing bala, ingon man magazine. Ang biktima og suspek gikataho nga aduna kinikaraan nga mga panagbangi kasong frustrated murder ang giandam na karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo, batok dining dinakpan nga suspek. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report.